ए सप्ताहर गल्प मिछुआ राधुआ पुओ गाल्पिक संतोष कुमार सेठी। मिछुआ राधुआ को भाग खाइला बेलू ता पुओ साधुआ 3-4 वर्षर अबोध शिशु। असह्य माँ बारदुआर पाइटी करी ताकू मनीष कला। कम कथा शुणी ना माँ पुओ लोकों ठारू। जेमिति कुहालिया लोक गुड़ाक जीवन में निजे केवे मिछ कही नांती। सबू शुणी चुप रहे माँ। पुओ सांग मानक ठारू टाहिटापरा शुणी कांदी कांदी अबा मुह फुले घर को फेरले माँ बुझाए धनरे जीवन में जिते कष्ट पड़े भी केबे मिछ कहबनी। मार लुह जड़सड़ मुह को देखी कांद बंद हो जाए साधुआर। से माँ आखिर लुह पोछि कहे मु केबे भी मिछ कहबिनी माँ। साधुआ बड़ होला परे वंश परंपरार गाँवर गाई गोरु को नहीं जंगल को गला। ता निजर मध्य 2टी गाई और बाछुरी से सामिल थिले। सबु गाई गोरु को एकत्रित करी से शिखाए आमे एकाठी रहिबा सत कहिबा घन जंगल भीतर को न जाई गाँ पाखे पाखे चरिबा। गाई गोरु को चरिबा को छाड़ी दे से बंशीटे धरी निमग्न हो जाए एक भिन्न राइजरे। अभ्यास बल ता बंशी स्वन एते मधुर और आकर्षणीय हो उठी थाए जे केवल गाई गोरु नुहति जंगलर अन्य पशुपक्षी माने मध्य तल्लीन हो उठती से स्वन शुणी। आस्ते आस्ते ता गाई गोरुंक भली अन्य पशुपक्षी मध्य ता पाखक आसी मिसबाकू लागिले। जेमिति साधुआ तांको सांग साथी सहोदर। से सबु पक्षीक सह मिसिले भी बाघ घंच जंगल थिबारु ता सह केबे मुहांमुही होइनी। किंतु मनरे आशा थाए बाघ सह दिने निश्चय भेट हेबो। अन्य जंतुक भली बाघ मध्य ता सह मिसिबो। प्रकृତରେ ता बापार दयनीय मृत्यु गोटे अलिवा छाप होई रही जाइथिला साधुआ मनरे। गाँव रे रामायण कथा शुणिबा बेले ता मन को सर्वदा अंगद चरित्रटी मोहाविष्ट करि पकाउथाए। जेमती बिना दोषरे बाली को प्रभु रामचंद्र मारिले तथापि प्रभुंक सह प्रतिटी कार्य अंगद साथी रही। ता मनर प्रतिशोध और क्रोध को सिना से समस्तक ठारू लुचै रखिथिला किंतु अंतर्याम को को कथा अछपा ना अजणा जे। शेष को प्रभु अंगद मथा को स्नेहरे आउसी कहले रे अंगद तो मनोवांछा ए जन्म नुहे आर जन्म पूरा हेब। तू तो पितृहत्यार प्रतिशोध नेबू मते हत्या करी। आबाक हतबाक अंगद प्रभु को पाद तले पड़ी विकल रड़ी छाड़ा। एते बड़ दंड मते दियोनी प्रभु। ए दुनिया मु कौन यही परिचय नहीं रही जे मु प्रभु को हत्या करी। इतिहास रे गोटे कलंकित चरित्र पलट जीवी मु। रामचंद्र हसिले। से विश्वमोहनी हसरे चमत्कृत होगला समग्र परिवेश। अरे अंगद आर जन्म मु हेबी कृष्ण आ तू हेबू जरासवर। मो लीला सरी आसवा बेलू मु शियाली लता गढ़ झुलुवा बेले मृग भ्रमरे मते शिकार करिबु तू। तो प्रतिहिंसार पूर्णता पाइबु तू। मु भी मो ए जन्मर कलाकर्मर फल लभिबी। यह ही विधि निर्दिष्ट। प्रत्येक को तांका कर्मफल भोगिबाकू पड़िबो से जीव हेउ बा देवता। साधुआ भावे से भी अंगद भली ता पितृहत्यार प्रतिशोध नेब। थट्टारे बापा राधुआ गाई को बाघ खाईगला बोली लोक को मजा देखिबो बोली डाकी देइथिला। किंतु सତରେ भी तो बाघ गाई को खाउथला ना। लोकंक भयरे हुए तो बाघ गाई गोरुंक पाखक आसु न थाई पारे किंतु बाघ गोटे मांसाशी प्राणी। से तो आउ घास खाई बंचिबो नहीं। अथच गाई को न खाई ता नारे मिछ कहिथिबारु बोधुए बाघर स्वाभिमान को बाधिथिला। आ सेही रागरे से बापा को खाईदेला। से दिन सबु गाई गोरु को नहीं से घर को आसी जानिला बौल गाईटी केउटी रही जाइछि। सेतेबेलू से आहुरी आश्चर्य हैला जेतेबेले माँ कहला टिके पूर्वर बौला ता कौन छुआ को दूध पे कुआड़े गला बोली। से पुणी धाइला जंगल को जोठी गाई गोरु चरती सेठारु अधिक गभीर को। देखि तटस्थ है साधुआ दम्भर सह बौला ठिया होइछि। ता आकरे पाघ गछ उहाड़े छपी तांको गतिविधि लक्ष्य कला साधुआ। से भाविथिला हुए तो बाघ आज बौला को मारी खाईदेव
କିନ୍ତୁ ଚକିତ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାଘ ବଉଳା ପାଖକୁ ଆସି ପରସ୍ପର ଭିତରେ କିଛି କଥା ହେଲେ କି କ'ଣ, ବାଘ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଫେରିଗଲା। ସାଧୁଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଉଳା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଆଦରରେ ଆଉଁସି ଦେଲା। ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମନେ ହେଲା ଯେପରି ବାଘଟା ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସାଧୁଆ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଲୋ ବଉଳା, ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ତୋ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ କହି ଘରକୁ ତୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ କ୍ଷୀର ଦେଇ ତୋ କଥା ମୁତାବକ ବାଘ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ। ତୋ ଆଖିର ଲୁହ ଅପେକ୍ଷା ତୋ ସତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝି ବାଘ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ କହିବା। ରାମାୟଣରେ ପରା ଏଇଆ ଶୁଣିଛି, ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପଛେ ବଚନ ଥାଉ। ବଚନ କ'ଣ କିଲୋ? ଏଇ ସତଟା ହିଁ ବଚନ ଲୋ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସହ ସାଧୁଆ ସହ ବାଘର ମଧ୍ୟ ଦୋସ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସାଧୁଆର ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ମନ ସହ ତା ମଧୁର ବଂଶୀସ୍ୱନ ବାଘକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ଆଉ ବାଘ ଯେଉଁଦିନ ସାଧୁଆ ଓ ତା ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ ସହ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ସେଦିନ ରାତିରେ ମାଆକୁ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ବାପାଙ୍କୁ ଢେର ମନେ ପକାଇଥିଲା ସାଧୁଆ। ଏଇଆ ତ ସେ ଚାହିଁଥିଲା। ଏଇ ତ ତା'ର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଯେଉଁ ବାଘ ବାପାକୁ ମାରିଥିଲା ସେଇ ଆଜି ସ୍ନେହରେ ନିରୀହ ମେଣ୍ଢା ଭଳି ତା ସାଥିରେ ମିଶିଛି। ଏହି ହିଂସ୍ର ଜୀବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ତା ପ୍ରତିଶୋଧର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସାଧୁଆର ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ବାଘର ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତକୁ କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକେ ହଜମ କରିପାରିଲେନି। ଛୁଆ ପିଲାର ଘର ଆମର, ଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଅନିଷ୍ଟ ନ କରିବ କିଏ କହିବ? ସାଧୁଆକୁ କହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପାୟ କରି ଗୋଟେ ଜନ୍ତା ବସାଇ କୌଶଳରେ ଧରିନେଲେ ବାଘକୁ। ବାସ୍, ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବାହାଦୁରୀର ପ୍ରଶଂସା ସହ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଲା। ଗାଁ ମୁଖିଆଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବାଘ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେଟ୍ କରି ବେଶ୍ ପଇସା ବି ରୋଜଗାର ହେଲା। ଜନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବାଘ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ସାଧୁଆକୁ କଥାଟା ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁଦିନ ବାଘକୁ ଜନ୍ତାରେ ରଖାଗଲା ସେଦିନ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଗାଁବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଇଥିଲା। କେବେ କେବେ ଲୁଚି ଲୁଚି ବାଘକୁ ଦେଖି ଆଉଁସି ଦେଇ ଦୁଃଖରେ କହେ, ମୋ ଲାଗି ତୁ ବନ୍ଦୀ ହେଲୁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବାଘ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଚାଟି ପକାଇ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ତତଲା ଲୁହ ପରସ୍ପରକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରି ପକାଉଥାଏ। ସେଦିନ ରାତିରେ ସାଧୁଆର କଥା ଶୁଣି ମା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି କଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଆମକୁ ମାରି ପକାଇବେ। ମା ଆଖିରେ ଆତଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ସାଧୁଆ ବୁଝେଇଲା, ହିଂସ୍ର କିଏ ମା? ଏ ବାଘ, ଯିଏ ମୋ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଖାତିରରେ ତା ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ସେ ତ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ଯଦି କ୍ଷତି କରିଥିଲା, କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଆମରି ତୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଥିଲା, ମୋତେ ବାପ ଛଣ୍ଡ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଆମେ ତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇନୁ। ଅଥଚ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶଙ୍କାରେ ସେମାନେ ବାଘକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ନିରୀହ ଦିଶୁଥିବା ଏ ମଣିଷମାନେ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ଅତି ନୃଶଂସ ମା। ଆମେ ବରଂ ଏମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନିରାପଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ପରଦିନ ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଜନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ। ସାଧୁଆ କି ତା ମାଆର ଖବର ନାହିଁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି କେବେ ଗଲେ ଯଦିଓ ବାଘର ଶିକାର ହେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଭୟ ରହୁଥିଲା। ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲେ କହୁଥିଲେ ବହୁ ଦୂରରୁ ବଂଶୀର ମଧୁର ସ୍ୱର ଯେମିତି ପୁଲକିତ କରିଦେଉଥିଲା ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ବୋଧହୁଏ ସଞ୍ଚରି ଯାଇଥିଲା ସାଧୁଆର ବଂଶୀସ୍ୱନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା। ଆଉ ସେ ସ୍ୱରର କୋମଳତା ହିଂସ୍ରଙ୍କୁ ଶିଷ୍ଟ ଓ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା।